वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कोरोना की तीसरी लहर का, और इसी हवाले से पंजाब हुकूमत ने जो नई पाबंदियां लगाई हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में समेत सूबा पंजाब इस वक्त एक दफ़े फिर जो है कोरोना तेज़ी से या शिद्दत से फैल रहा है। और इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के मुताबिक पंजाब में कोरोना की जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 14% से भी ऊपर चली गई है। और अगर लाहौर की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नंबर 21% तक रिकॉर्ड किया गया है। ये इंतहाई तशवीशनाक नंबर्स हैं, और इसी वजह से वज़ीर आला पंजाब ने आज एक प्रेस टॉक के अंदर कहा कि इन केसेस के इजाफे के अंदर जो हस्पताल हैं वो भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। उन्होंने ये भी बात की कि पंजाब के वो तमाम अज़ला जिनमें कोरोना केसेस या जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 20% से ज़्यादा है, उनमें लॉकडाउन का फ़ैसला कर दिया गया है। मगर इस लॉकडाउन के तहत कारोबार और सनतों पर किसी किस्म की भी पाबंदी नहीं लगेगी। ताहम मार्केट्स के जो औकात हैं वो शाम 6 बजे तक होंगे। हफ्ते के अंदर 2 रोज़ मार्केट्स बंद रहेंगी। इसी तरह सूबे के अंदर फौरी तौर पर स्पोर्ट्स, कल्चरल और जो दीगर इनडोर एंड आउटडोर तकरीबात हैं उन पर भी 1 अप्रैल से पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर मेट्रो, बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन शामिल हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। अलबत्ता जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है SOPs के तहत वो जारी रहेगी। इससे कबल हुकूमत पंजाब ये भी दावा कर चुकी है कि सूबे के अंदर 70% जो केसेस हैं वो बरतानवी वायरस की वजह से फैले हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर सूरत हाल कितनी संगीन है और हेल्थ सिस्टम के ऊपर कितना दबाव है, और इस जो ये स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं इनसे कितना फ़र्क पड़ सकता है, इस इशू के ऊपर बात करने के लिए आज हाथ मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वज़ीर सेहत है पंजाब। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा बताइएगा जी प्लीज़ सबसे पहले तो हमें कि ये जो तीसरी लहर है इसको आप पहली लहर से किस तरह कंपेयर करेंगी, और कितनी आपके ख़्याल में सूरत हाल जो वो पहली वेव थी, ख़ास तौर पे जो ईद के बाद की एक सूरत हाल हमने देखी थी या रमज़ान के आखिरी दिनों में, तो क्या उससे आप इसको किस तरह कंपेयर करेंगी डॉक्टर साहिबा? आरिफा, आप कंपैरिजन जो है आज अगर मैं उसके साथ करूं जो हमारी पिछली वाली वेव थी तो वी आर नियरली एट दैट पीक जो पिछली वेव की पीक थी, कि तभी हमारे लिए ज़्यादा परेशान कुन बात है कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा बीमार मरीज़ जो थे वो 17 जून को कोई तकरीबन 215 थे, तो कल रात मेरे पास तकरीबन 214 मरीज़ हो चुके थे। तो इट वाज समथिंग टू फील वेरी वरीड अबाउट फॉर अ सिंपल रीज़न कि ये जो इस वक्त वेरिएंट है इसको हमने को 3 हफ्ते पहले जो हमारे कुछ टेस्ट 300 लोग जो पॉजिटिव आए थे उनमें जब वेरिएंट टेस्ट किया तो 70% ऑफ इट केम एज द ब्रिटिश वेरिएंट। अच्छा, वी नो ऑल, एवरीबडी नोज कि उसकी ब्रिटिश वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, और इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा होने की वजह से उसका फैलाव भी बहुत ज़्यादा हुआ। अब ये तो बहुत बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारी बहुत बड़ी पौध जो है जवान पौध है, लेकिन जब आपकी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ जाए और नंबर ऑफ़ पीपल हु स्टार्ट गेटिंग दी इन्फेक्शन वो बढ़ जाएं, तो जो बुजुर्गवार हैं उन पे भी फिर उसका असर होना शुरू हो जाता है। और नेचुरली उसका असर जो है ज़्यादातर जो हमारे पास इस वक्त अस्पतालों में मरीज़ आ रहे हैं, दे आर मेजॉरिटी ऑफ देम आर अबव द एज ऑफ 50, जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उम्रें ज़्यादा हैं, जिन प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रही हैं। तभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोसेस कम से कम हमारे बुज़ुर्गों के लिए उसको जितना हम तेज़ कर सकते हैं वो तेज़ करें, जितना इफ़ेक्टिव कर सकते हैं उसको इफ़ेक्टिव करें। और हम बार बार हर प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करते हैं कि 126 सेंटर चल रहे हैं, हमारे पास वैक्सीन इस वक्त मौजूद है, आपकी सेकंड डोज की वैक्सीन आ गई है, इंशाल्लाह परसों पहुंच जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप सेंटर्स पे आके वैक्सीन लगवा लें। अगर आपके घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है जो आप सोचते हैं कि आपके लिए लाना मुश्किल होगा, मेहरबानी करके हमें आप नाम और उनका ID कार्ड नंबर दे दें, तो हम इंशाल्लाह एम्बुलेंस सर्विस घर जाके उनको वैक्सीन लगाएगी। लेकिन बहुत अहम है कि वो पर्टिकुलर वल्नरेबल पॉपुलेशन, नंबर 1 जो एल्डरली पॉपुलेशन है, कोमॉर्बिडिटीज़ वाली पॉपुलेशन है, उसको किसी तरीके से हम वैक्सीनेट करें ताकि हमारा फर्टिलिटी रेट जो है
अल्लाह की बड़ी मेहरबानी अभी भी कम है, लेकिन इससे और कम किया जा सकता है। बट डॉक्टर साहबा, यहाँ यही तो मसला है कि अभी तक तो इतनी ज़्यादा लोगों में शकूक शुबहात हैं। जैसे आज ही इत्ला आई है कि अब इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ वर्कर्स इतने ज़्यादा इन्फेक्ट हो गए, उन्होंने वैक्सीन ही नहीं लगवाई हुई थी अभी तक। तो इसके बारे में सिर्फ ये आपके ख़्याल में ये पब्लिक मैसेजिंग किस तरह आपको करनी पड़ेगी कि लोग लगवाएं? अभी आप देख लें, अगर मैं आपसे पंजाब के फिगर्स पूछूं, ज़्यादातर शहरों में अभी जो वैक्सीनेशन नंबर्स हैं वो हज़ारों में हैं, जबकि आप पॉपुलेशन की तादाद देखें तो वो उससे कंपेयर करें तो लगता है कि ये तो वो क्या आटे के अंदर नमक के बराबर भी नहीं है। कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो मेरा ख़्याल है लोगों की अब जो शक व शुबहत है वो बहुत कम हो जानी चाहिए। आपके सामने कोई तकरीबन 1,54,000 सीनियर सिटीजन्स को लगा। मिनिमम साइड इफ़ेक्ट इस वक्त जो है, ये आप ओवरऑल मुल्क के नंबर्स बता रही हैं डॉक्टर साहब या पंजाब के? नहीं, no, I'm talking about the total general elderly population. बल्कि 1,58,447 हफ्ते वाले दिन 16,000 लोगों को लगा। हमें NCOC ने एक टारगेट दे दिया कि कम से कम 23,000 लोगों को हमने रोज़ाना वैक्सीनेट करना है। 126 हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम बेहतर से बेहतर यहाँ सहूलत दे दें। हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, अगर आप उनको काउंट करें, 1,24,000 को फर्स्ट डोज मिली हुई है एंड मोर देन 56,000 हैव रिसीव्ड द सेकंड डोज। अब देखें ना, अगर इनको हम टोटल करें तो मोर देन 300,000 पीपल, यानी 3 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुकी है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा खुदा न खास्ता एडवर्स आना होता तो सामने आ जाता। अब आ गया कि जी क्यों कोरोना हो गया अगर उसने वैक्सीन लगवाई। अब देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड इस वैक्सीन, ये जो वायरस है इसका 2 से 14 दिन है। मैंने कैच कर ली इन्फेक्शन आज 2 दिन पहले। आज मैं अपने आप को वैक्सीन लगवाने चली गई, मुझे तो अभी तक नहीं पता चला, अभी मेरे सिम्टम्स नहीं आए सामने। तीसरे दिन मेरे सिम्टम्स आने शुरू हो गए। somehow the other it was a coincidence कि मैंने एक दिन पहले वैक्सीन लगवाई, दूसरे दिन सिम्टम्स आने शुरू हो गए। तो लोगों को शक व शुबा पड़ना शुरू हो गया कि शायद वैक्सीन जो लगवाई थी उसके साथ मुझे कोरोना हो गया। हालांकि दैट इज़ नॉट सो, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड वायरस का 2 से 14 दिन है। और जहाँ तक आप जब अपने आप को वैक्सीन लगवाते हैं, ख़ास तौर पे जो डबल डोज है, उसमें जब ऐसे अब साइनोफार्मा को आपने लगवाया है तो पहले डोज जो है वो आपका सिस्टम जो है ना, इम्यून सिस्टम, उसको प्राइम करता है। इट एक्चुअली मोटिवेट्स योर इम्यून सिस्टम दैट यू विल नाउ गेट अनदर डोज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। सही। जो एक्चुअल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी इज ऑन द सेकेंड डोज। जब सेकेंड डोज मिलेगी तो वो प्राइम सिस्टम होता है, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड इट विल कम एट टू इट्स पीक विद इन 3 वीक्स। तो इसका मतलब है पहली डोज अहम है, गिव्स वेरी लिटिल प्रोटेक्शन। दूसरी डोज बहुत अहम है कि उससे आपकी, अब जो हमारे पास कंसाइनो कल से आ रही है इंशाल्लाह, उसकी कंसाइनमेंट वो हमने ख़ास तौर पे डिसेबल्ड लोगों के लिए इसलिए रखी है कि इट्स अ सिंगल डोज। आप एक डोज देंगे इंशाल्लाह विद इन 21 डेज टू अ मंथ एंटीबॉडी जो है दैट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। तो अब कोशिश हमारी पूरी ये है। और मैं एक थोड़ी सी, खान साहब ने जो बात कर रहे थे आपने सुनाई थी शुरू में, उसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी जी। इंशाल्लाह जो लेटेस्ट हमें अभी न्यूज़ मिली है वो ये है कि वी विल बी गेटिंग अबाउट 70 लाख डोजेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल। 10 लाख अभी परसों आ रही है और 70 लाख और हमें डोज इंशाल्लाह साइनोफार्म और कॉन्साइनो दोनों देने लगे। और nearly 30,000 डोजेज ऑलरेडी कॉन्साइनो भी भेज रहा है फॉर द एल्डरली पॉपुलेशन। 70 लाख डोजेज अप्रैल के अंदर पहुंच जाएंगी। कैंसाइनो की या साइनोफार्म की? दोनों की मिला, कॉन्साइनो की अबाउट 3 मिलियन और 4 मिलियन साइनोफार्म की। दिस इज बीइंग परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट। सही। और उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है कि वो हर महीने हमें इतनी डोज देंगे। इसलिए मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ये परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। वी विल हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वैक्सीन अवेलेबल। हमें सिर्फ आप लोगों की वसादत से एक रिक्वेस्ट आपको मैं ज़रूर करूँगी कि मेहरबानी करके लोगों को इनकरेज करें कि वो वैक्सीन लें। वो वैक्सीन लगवाएंगे तो इंशाल्लाह दैट इज़ वन वे टू प्रोटेक्ट देम। और कोई तरीका नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमने अभी, आपका ख्याल है कितनी बड़ी हमारे लिए मजबूरी बन गई है कि हमने सब कुछ बंद करने की कोशिश। जी डॉक्टर साहिबा, ये लॉकडाउन पे हम बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, हम यास्मीन राशिद से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद से और हम बात कर रहे हैं इस वक्त तीसरी लहर जो कोरोना वायरस की और इसी के साथ साथ जो पंजाब के अंदर लॉकडाउन की सूरत हाल है। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम वैक्सीनेशन कैंपेन की तो बात कर रहे थे, पर ये बताइएगा कि ये जो अब आप लोगों ने लॉकडाउन किया है पंजाब में, ये आपके ख्याल में इस दफ़े कितना मौसर रहेगा? क्योंकि पिछली दफ़े तो ऑब्वियसली जब सख्त लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद क्योंकि हमने पीक से आने से पहले ही लॉकडाउन कर दिया था जो गर्मियों में हुआ था, तो वो नंबर्स तो बढ़ते चले गए थे उस वक्त। असल में आरफा, जो अब हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि इस लॉकडाउन की वजह से हम इसको किसी तरीके से इस वेव को फ्लैटन कर दें। ये तो हमें पता चल गया है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग। हम चाह रहे हैं कि इन्फेक्शन का जो वो विशेष सर्कल बना है उसको हम किसी तरीके से तोड़ दें और उसको तोड़ने की वजह से फ्लैटनिंग हो जाए कर्व का। देखिए ना, असल जो मसला जो आपके सामने राइट इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम इमरान खान साहब ने बात कही थी कि ये ना हो अस्पतालों के ऊपर जो बोझ है वो मज़ीद बढ़ता चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास अस्पतालों में कैपेसिटी है, लेकिन अगर कोई हम हिफाजती इक़दाम ना उठाएं तो ये भी हो सकता है वी बिकम ओवर फ्लडेड विद नंबर ऑफ पेशेंट्स और फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये लॉकडाउन जो लोगों को इस बात से समझना चाहिए रादर देन बी रिजेंटफुल कि ये बेसिकली आपकी ज़िंदगी की खातिर कर रहे हैं, आपकी बचत की खातिर कर रहे हैं। अगर 10-12 दिन 15 दिन हम अपनी एक्टिविटी हर किस्म की रोक लें, मैं ये बात करना नहीं चाहती, शादियां जिस तरह लोग कर रहे थे पिछले दिनों, जिस तरह लोगों का कट हो रहा था, लग रहा था शायद फिर कभी पाकिस्तान में शादी नहीं होनी। एंड नोबडी वाज ऑब्जर्विंग, बहुत बिल्कुल एहतियात नहीं बरत रहे थे बिल्कुल भी। अच्छा, और फिर सबसे बड़ी ये बात थी कि लोगों का पार्क्स में जाना, इकट्ठा होना, स्कूल्स वगैरह हमने रोक दिए थे। ये सारा रोका है फॉर जस्ट अबाउट 10-11 डेज, होपिंग कि जो ये हमारा विशेष सर्कल है ये टूटे, हम किसी तरह इस कर्व को फ्लैटन कर दें ताकि हमारे पास मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल बिकम्स ईजियर। हमने जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे देखिए ना, जो मेजॉरिटी कोशिश की है कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रहे। तकलीफ हमें ये हो रही है कि सब पे तो नहीं ये पॉजिटिव असर होगा, लेकिन कुछ लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकेगी ज़रूर। और हुकूमत पंजाब इसके ऊपर एक मीटिंग करने की कोशिश करके और कोशिश ये कर रहे हैं कि जिनकी एक्टिविटी रोकेगी उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कोई पैकेज का या किसी तरह से उनको हेल्प आउट करने का सिस्टम बनाया जाएगा। अब जैसे हमने जो मैस ट्रांजिट है वो रोकी है, प्राइवेट अभी तक हमने। डॉक्टर साहब, यही मैं सवाल आपसे पूछने लगी थी, माफ़ करिएगा आपकी बात टूक रही हूँ, कि ये क्यों फ़र्क कि आपने अब जो मैस ट्रांजिट है स्टेट रन उसको रोक दिया है, प्राइवेट सेक्टर की जो ट्रांजिट है उसको आप चलने दे रहे हैं, तो इससे वो लॉकडाउन या लोगों का जो वो सफ़र है या वो इधर उधर जाने उनको सिर्फ इनकन्वीनियंस, मगर इन्फेक्शन तो फिर भी फैलती रहेगी। नॉट एट ऑल। आप देखें ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आपने मेट्रो में दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसके बाद एवरीथिंग स्टेज इनसाइड दैट बस। नंबर ऑफ पीपल कितने होते हैं, इट्स अ क्राउडेड बस। इसी तरीके से आपकी मेट्रो, इसी तरीके से स्पीडो। ऑन द अदर हैंड अगर आप रिक्शे में बैठेंगे 2 बंदे बैठेंगे, ठीक है। और अव्वल तो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बड़ी लिमिटेड, और उन पर भी SOPs जो हैं उनको कहा सख्ती से पाबंदी की जाए उनके ऊपर। इट इज़ जस्ट जो नंबर ऑफ पीपल गेटिंग टुगेदर, दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। और आपकी सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग जो है ना इस वक्त इन बसेज और इनके ऊपर। अब देखें, जब हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ रोक दी गई हैं तो मेरा ख्याल है पीपल शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारी पूरी कोशिश। अच्छा, मेजॉरिटी लोग आपको पता है अपना मोटरसाइकिल्स पे ट्रैवल करते हैं, अपनी फैमिली को लेकर ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर होती तो 4 बच्चे मियाँ बीवी के जो छुट्टियाँ हो गई हैं बैठ के ट्रैवलिंग फ्रॉम वन एंड टू दी अदर एंड, टू क्वाइट एन एक्सटेंड इससे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी ऑफ लॉट ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर। तभी तो जो अंदर की पहले हमने ख़त्म की थी कि भाई आपने शादी घर अंदर से वो बाहर से खाली रखना है। अब तो सिचुएशन इस तरह की बन गई है कि लोग 10 बहाने बन के जी एक दीवार हमने तोड़ दी है, 2 रोशनदान खोल दिए हैं, नो SOPs वर बीइंग फॉलोड। तो अब at least for the next 10-11 days we want quiet and peace, ताकि ये बीमारी को हम कंट्रोल कर लें। कंट्रोल इन दिस सेंस के नंबर ऑफ पेशेंट्स जो अस्पतालों में आ रहे हैं उनकी तादाद इतनी हो कि जितने
सेहतमंद होकर घर जा रहे हैं उतने अस्पतालों के अंदर आ जाएं, ताकि हम इस वो जितना ही हो जितना आप लोग बर्दाश्त कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा कि क्या आपको कोई, आप लोगों को फिक्र है या एनसीओसी में इस तरह का भी कोई फैसला किया गया है कि ऑब्वियसली ये जो लंदन वेरिएंट या ब्रिटिश वेरिएंट जिसको कहते हैं, ये इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में ज़्यादा फैला हुआ है, तो कोई इस तरह के भी आप लोग इक़दामात ले रहे हैं कि जैसे सिंध में अगर नंबर्स कम हैं तो ये उस तरफ ना फैले, बिकॉज ऑब्वियसली मुल्क के अंदर तो ऐसा कोई बॉर्डर्स नहीं है, और जो बाहर से लोग सफ़र करके आ रहे हैं उनके लिए कुछ फैसले किए? मेरा ख्याल है एनसीओसी ऑलरेडी इसके ऊपर दे आर वर्किंग ऑन इट। फॉर एग्जांपल एवरीबडी, इस वक्त तो देखें ना, जितनी फ़्लाइट्स बाहर से आती हैं वो हर बंदा अपना नेगेटिव, इफ़ दे आर नेगेटिव in their test, then only are they allowed to board a flight. आप इंग्लैंड से या आप दुबई से या अबू धाबी से कहीं से फ़्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान आने के लिए जब तक आपके पास टेस्ट ना कैरी कर रहे हों कि आपका कोविड नेगेटिव है। तो ये एहतियात तो बरती जा रही है ऑन ऑल द इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कमिंग इनटू पाकिस्तान। हम किसी फ़्लाइट पे किसी को परमिट नहीं करते जब तक उसके हाथ में सर्टिफिकेशन ना हो, जो कि पहले हमने कभी नहीं किया था। नाउ वी डू नॉट परमिट एनीबडी टू कम इन जब तक वो एक सर्टिफिकेट कैरी ना कर रहा हो। और क्योंकि कहा जाता है उनको कि आपने विद इन 20 मेरा ख्याल 48 आवर्स है कि आप ये टेस्ट करवा के फिर आइएगा, ताकि हम वो जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसको मिनिमाइज़ करें। यहाँ आते सार हमने सारों को एडवाइस की हुई है कि आप मेहरबानी करके अपने आप को क्वारंटीन करें और कोशिश करें कि अगले 2-3 दिन के अंदर टेस्ट भी कर लें। इसके ऊपर भी एनसीओसी काम कर रही है कि अब जो बाहर से ट्रैवलर्स आ रहे हैं, आर वी गोइंग टू स्टार्ट टेस्टिंग देम और नॉट, लेकिन अभी इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें मैं आपको बात बताऊँ, ब्रिटिश वेरिएंट इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, विरुलेंस कंपेरेटिवली इसकी वुहान वैरायटी के मुताबिक है। हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि साउथ अफ्रीकन वैरायटी या ब्राज़ीलियन वैरायटी, वो तो फ्लाइट्स बंद इसलिए वहाँ से की हुई हैं। जी, वहाँ से देखें ना, हमने फ़्लाइटें बंद कर दी हैं। सो देयर नो बट व्हाट अबाउट सिंध या डॉक्टर यास्मीन, आप लोगों को कोई खदशा है कि ये पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से ये सिंध में अगर चला गया तो वहाँ भी नंबर्स बहुत बढ़ जाएंगे? जी आरफा, इसी वजह से इंटर प्रोविंशियल और इंटर सिटी ट्रैवल के ऊपर भी एक ट्रांसपोर्ट कमेटी पंजाब हुकूमत ने आज उस्मान साहब ने बनाई है, और उन्होंने कहा कि ये ट्रांसपोर्ट कमेटी जो है ये डिस्कस करे रिगार्डिंग ऑल दिस ट्रैवल, और ये मेरा ख्याल अगले 1-2 दिन के अंदर दे विल गिव सम सॉर्ट ऑफ अ डिसीजन रिगार्डिंग कि जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड सिटीज़ हैं उनसे ट्रैवलिंग के ऊपर क्या पाबंदी लगेगी। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा फिक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमसे गुफ्तगू। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो ताज़ा तरीन तब्दीलियाँ हुई हैं वफाकी काबीना के अंदर, ख़ास तौर पे जो फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन से हफीज़ शेख साहब एक तरफ हो गए हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के अंदर अब हम जिक्र करेंगे वफाकी काबीना में आने वाली एक बहुत अहम तब्दीली का। ताज़ा तरीन जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक डॉक्टर हफीज़ शेख साहब से वजारत ख़जाना का कलमदान वापस ले लिया गया है और उनकी जगह वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार हमाद अजहर साहब को वज़ीर ख़जाना बनाने का फ़ैसला किया गया है। सेनेटर शिबली फराज ने अब से कुछ देर पहले ही इस पेशरफ्त की तस्दीक कर दी गई है और एक बयान में ये कहा है कि वज़ीर आज़म साहब एक नई फाइनेंस टीम जो है वो तश्कील दे रहे हैं जिसकी सरबराही हमाद अजहर साहब करेंगे। डॉक्टर हफीज़ शेख को अप्रैल 2019 के अंदर वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब की जगह मुशीर ख़जाना तैनात किया गया था, फिर उनको जनवरी 2021 के अंदर वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। 3 मार्च को हफीज़ शेख साहब इस्लामाबाद से सेनेटर बनने में नाकाम हुए। हफीज़ शेख साहब के जो 2 साल हैं उनको अगर देखा जाए तो IMF के साथ जो मालियाती प्रोग्राम है और उसकी सख्त शराइत का तय करना शामिल है। इसके तहत हुकूमत को सब्सिडी कम करना पड़ी, पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज़े का जो मसला है उसको भी हल करने की कमिटमेंट थी और गैर मुनाफा बख्श सरकारी इदारों की निजकारी करना थी। इसके साथ साथ फैटफ का जो 27 नुकाती एजेंडा था वो भी काफ़ी अहम था। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, सरबराह SDPI के और माहिर मुआशियात। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब,
آج کا دن یہ جو خبر آئی ہے آپ کے نزدیک یہ کتنا بڑا سرپرائز تھا فار پیپل لائک یو ہو کیپ اے کلوز آئی آن فائنانس کے جو ایشوز ہے اور حکومت کی جو فائنانس منسٹری ہے آپ بہت قریب نظر سے دیکھتے ہیں, یو کیپ اے کلوز آئی آن اٹ. آپ لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی بڑا سرپرائز تھا جتنا ہم لوگوں کے لیے؟ میرا خیال ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا اور اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ حفیظ شیخ صاحب نے وفاقی وزیر خزانہ کا حلف اٹھایا تھا اور آئین کی روح سے ان کو 6 ماہ کے اندر پارلیمنٹ کا ممبر منتخب ہونا تھا, سینٹ میں منتخب نہ ہونا جو ہے اسی دن سے ہی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ان کی جگہ کسی کو پرماننٹ وزیر خزانہ لگایا جائے گا, چونکہ این ایف سی کو جو چیئر کرنا ہے وہ ایڈوائزر نہیں کر سکتے, وہ وزیر خزانہ کو کرنا ہوگا. تو وہاں پہ ایک وزیر خزانہ کے بارے میں بات کی جا رہی تھی. دوسرا جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں انفلیشن جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک کنٹریبیوٹری فیکٹر بنا ہے. میں نے اپنے آج کے کالم میں بھی آج یہی لکھا ہوا تھا کہ 4 طرح کی اس وقت انفلیشن جو ہے وہ ہوتی ہے اور چاروں کا سامنا ہے پاکستان کو. وہ کور انفلیشن بھی ہے, وہ ہیڈ لائن انفلیشن بھی ہے جس میں انرجی اور فوڈ شامل ہوتی ہے, اس میں جو کاسٹ پش انفلیشن ہے وہ بھی ہے, چیزوں کی جو لاگت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ڈیمانڈ پل انفلیشن جو ہے وہ بھی ہے. تو ہر طرح کی انفلیشن شامل ہے. اب اس ساری صورتحال میں کابینہ کے اندر جو حفیظ شیخ صاحب کے کولیگز تھے ان کی طرف سے بھی یہ بارہا کہا جاتا تھا کہ چونکہ شیخ صاحب کسی کانسٹیچوئنسی کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے, لوگوں کو واپس اپنے حلقوں میں جانا ہوتا اور وہاں پہ جا کے ان کو لوگ اپنے ووٹرز کی باتیں سننا ہوتی ہیں منتخب نمائندوں کو. تو ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ کوئی ایسا منسٹر ہونا چاہیے جس کو کہ پتہ ہو لوگوں کی نبض جو ہے وہ کیا ہے. میرے نزدیک جو تیسرا ڈاکٹر صاحب یہ معاف کریے گا ذرا ٹائمنگ کا بھی ذکر کریے گا, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر یہ ایک سرپرائز نہیں تھا تو پھر بھی بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس طرح کا جو فیصلہ ہوگا وہ بجٹ کے بعد ہوگا, پر اس کا اس وقت پہ یہ فیصلہ ہونا اس کی کیا اثر اہمیت یا سگنیفیکنس ہے؟ مجھے وہی میں کہا کہ جو اس کا تیسرا میرے خیال میں جو بڑا ایشو بنا ہے وہ بنا ہے اسٹیٹ بینک کا آرڈیننس, جس پہ کہ ابھی چونکہ فائنل مسودہ نہیں آیا, میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی آبجیکٹو اس کی تعریف یا تنقید اس پہ بنتی ہے, لیکن وہ میڈیا میں اس پہ ہائپ اتنا کریٹ ہو گیا کہ شاید خدا نخواستہ یہ پاکستان توڑنے کا سبب بن جائے گا. تو اس پہ بھی وزیر اعظم جو ہے وہ الرٹ ہوئے ہوں گے, چونکہ جب کابینہ میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو اس پہ کوئی سیر حاصل گفتگو تو نہیں ہوتی ہے, وہاں پہ تو سمپل ایک ایجنڈا پوائنٹ ہوتا ہے جس میں کہا گیا ہوگا اور تھوڑا سا حفیظ شیخ صاحب نے یا سیکریٹری فائنانس نے بتا دیا ہوگا کہ جی یہ ایک پری ریکوزٹس ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ہمیں ریزیوم کرنے کے لیے 24 مارچ سے پہلے اس کو کابینہ میں پاس کروانا ہے. لیکن جب اس پہ بہت زیادہ میڈیا میں ہائپ کریٹ ہوئی, سوشل میڈیا میں ہوئی, تو وزیر اعظم نے یقیناً اس پہ بھی نوٹس لیا ہوگا. تو یہ ٹائمنگ کے اگر حوالے سے بات کریں تو یہ ٹائمنگ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے چونکہ اس وقت اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی جو پرسکرپشن دی گئی ہے اور جس کو فالو کیے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, پلان بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تو پھر 2 پیرالل اسٹریٹجیز چاہیے. ایک اسٹریٹجی تو یہ ہے جو کہ آئی ایم ایف کے اس پرسکرپشن پہ عمل کرنا, اور دوسری جو ہے وہ فنانس کی اور منسٹری آف پاورٹی ایلیویشن کی آپس میں کوارڈینیشن, تاکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ فوکس کیا جا سکے. تاکہ تو ڈاکٹر صاحب ڈو یو ایکسپیکٹ اینی کائنڈ آف ری نیگوسیشن؟ جو آئی ایم ایف کی ہم شرائط کے بارے میں آج کل سن رہے تھے کہ قیمتیں الیکٹریسٹی کی بڑھیں گی, سبسڈیز کم ہوئی ہیں, اور اس طرح کے بہت سے جو مشکل شرائط جن کا آج کل ہم ذکر سن رہے تھے, کیا آپ ان میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ ول پاکستان بھی ری نیگوسیٹنگ ود دی آئی ایم ایف؟ دیکھیے خدا نخواستہ اگر یہ جو تیسری ویو ہے کووڈ کی اگر یہ اسی طریقے سے پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے تو بہت سی شرائط آٹومیٹکلی ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ ڈیفر ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب آئی ایم ایف کا ساری جو شرائط تھیں کووڈ کی وجہ سے وہ ساری کی ساری مؤخر کر دی گئیں. وہ الٹا آئی ایم ایف نے آپ کو $1.38 بلین کووڈ سے نپٹنے کے لیے علیحدہ سے دیے. تو ابھی بھی اگر یہ اللہ نہ کرے اگر یہ کیسز جو ہیں یہ اسی طریقے سے بڑھتے رہے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کے درمیان میں وہ پش نہیں کر پائے گا بہت سی چیزوں پہ, اور وہاں پہ ایک ٹیمپرری ریلیف جو ہے وہ تو مل رہا ہوگا. اللہ کرے اگر یہ کووڈ کی 3rd فیز جو ہے یہ
کنٹرول میں آ جاتی ہے تو بھی اس کو تھوڑا سا ریکیلیبریٹ ہونا ہوگا کہ رینیگوشیٹ نہیں ہوتا. ہماری بیس لائن جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. جب IMF میں گئے تھے اس وقت کووڈ نہیں تھا, اس وقت کے اعداد و شمار کچھ ڈفرینٹ تھے. اب اعداد و شمار 2020 والی بیس لائن کے حساب سے دیکھنے پڑیں گے. ویری کوئکلی ڈاکٹر صاحب وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. یہ بتائیے گا کہ اگر سینیٹر بن جاتے ڈاکٹر حفیظ شیخ تو پھر بھی کیا ان کو یوں ہی تبدیل کیا جاتا؟ شاید پھر کچھ 6 مہینے مزید دے دیے جاتے یا تھوڑا سا مزید ٹائم دیا جاتا, کیونکہ اس وقت پھر مجبوری بن جاتی کہ آپ کے کینڈیڈیٹ جو کہ جیت گئے ہیں اور جن کے جیتنے پہ حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت خوشی مناتی PDM کے مقابلے میں, تو وہ پھر اتنی آسانی کے ساتھ ان کو نہیں بدلا جا سکتا تھا. تو یہ شاید اس کے جو پولیٹیکل ڈائمنشن ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہم سے گفتگو کی. نہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کے علاقے جانی خیل میں ہونے والی ہلاکتوں کا. میڈیا رپورٹس کے مطابق جانی خیل سے تعلق رکھنے والے 4 نوجوان تقریباً 27 دن پہلے شکار کے لیے گئے تھے اور پھر لاپتہ ہو گئے. چاروں نوجوانوں کی جو لاشیں ہیں وہ 21 مارچ کو ملیں, جس کے بعد مقامی افراد اور قبائلی مظاہرین نے بنوں کے اندر دھرنا دیا اور ساتھ ہی اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا بھی اعلان کیا. تاہم خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق مظاہرین اور حکومت کے درمیان مذاکرات جو تھے وہ ہوئے اور کامیاب ہو گئے, جس کے بعد چاروں نوجوانوں کی تدفین کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کامنگش صاحب, جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر, یہ بتائیے گا کچھ واقعات کی بھی تفصیل, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا مطالبات تھے جو مظاہرین تھے اور وہ کیا اب آپ نے ان کے ساتھ طے کیا ہے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ جی آپ کا شکریہ. یہ 21 مارچ کو جو واقعہ پیش آیا آپ نے تھوڑی سی تفصیل بتائی اس کی. وہ 4 نوجوانوں کی جو لاشیں ملی, پھر اس کے بعد وہاں ان کا پوسٹ مارٹم ہوا. ہمارے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا یہ حلقہ بنتا ہے, وہاں انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کمشنر اور پولیس کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ مذاکرات کیے, ان کو لاشیں حوالہ کی. اس کے بعد انہوں نے کیا پتہ چلا؟ پوسٹ مارٹم میں تو ان کا مرڈر ہوا تھا, ان کے ساتھ تشدد بھی ہوا تھا, تو یہ ڈیٹیلز تھی ان کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم دھرنا دیں گے, ان کو انگیج رکھا مقامی قیادت نے, ان کی ڈیمانڈ سنی گئی, وہ ڈیمانڈز مانی گئی. 21 مارچ کے فوراً بعد ہی ان کو ہم نے بارہا درخواستیں کی. پھر اس کے بعد جو ہماری قبائلی روایات ہیں عارفہ جی, اس کے تحت مختلف جرگے بھیجے گئے ان کی طرف کہ یہ جو ہے اپنا دھرنا ختم کریں. لیکن میں تھوڑا سا تفصیلی اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی 10 منٹ پہلے میں بنوں سے پہنچ گیا ہوں, تو آج صبح جو ہے صبح 4 بجے یہ فیصلہ ہوا ہے, تو تھوڑی سی تمہید بتانا ضروری ہے. اس میں کچھ پولیٹیکل ایلیمنٹس, کچھ سیاسی لوگوں نے اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی اس پورے معاملے کو, اور لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے. جو آج اور کل اور اس سے پہلے جو ہمارے مذاکرات ہوئے لواحقین کے ساتھ, اور جو مشران ہیں جو اس قبیلے کے جانی خیل قبیلے کے مشران ہیں یا بکا خیل قبیلے کے مشران ہیں, ان کا رویہ ڈیفرنٹ تھا, اور جو پولیٹیکل لوگ تھے وہاں کے جو اپنی سیاست چمکانا چاہتے تھے ان کا رویہ مکمل طور پر ڈیفرنٹ تھا. بہرحال ہم نے اپنی روایات کے تحت 60 سے زیادہ, یعنی جب ہمارا سیاسی جرگہ جب پہنچا صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کی قیادت میں, ان کے مطالبات مانے گئے, تو اس کے بعد بھی وہ دھرنے سے نہیں اٹھے کہ جو کچھ سیاسی لوگ تھے وہ ان کو ورغلا رہے تھے. پھر اس کے بعد 60 جید علماء کرام کو بھیجا گیا صوبائی حکومت کی طرف سے, وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے. علماء کرام بھی وہاں سے نا امید نا مراد لوٹے. تو اس کے بعد کل ہم نے مروت قبیلے کا بہت بڑا جرگہ جو 60 سے 70 لوگوں کے 70 مشران کے اوپر مشتمل تھا, جن میں ہمارے صوبائی وزیر ہشام انعام اللہ صاحب بھی تھے. انہوں نے جو ہماری قبائلی روایات ہیں اس کے تحت جو جرگے کے سامنے 3 دمبے بھی ذبح کیے,
3 دمبے ذبح کیے اور ہم نے جو روایات ہیں اس کے تحت درنے کے سامنے اپنے چادر بھی پھیلا دیے ہیں. تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ابھی جرگہ کر لیں, یہ مسئلہ حل کریں, کیونکہ میتیں پڑی ہوئی تھیں. تو پھر اس کے بعد مطالبات معاف کریے گا ان کے کیا تھے جو حکومت نے مانے ہیں؟ ہاں جی, میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک اور جگہ پہ دھرنا دینا چاہتے ہیں, جو کہ پہلے دھرنا ٹوچی برج پہ تھا, پھر انہوں نے سٹی کی طرف کہا, تو ان کے ساتھ یہ رعایت بھی دی گئی. پھر جو رات کو مشران آئے اس میں جرگے میں ثالث جو ہے وہ دوسرے قبائل کے لوگ تھے, جن میں آفریدی, اورکزئی اور اس طرح کے باقی قبائل بھی تھے. تو بہرحال جو 8 نکاتی مطالبات تھے اس میں سب سے پہلا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ اس علاقے سے جن لوگوں کے پاس قانونی اسلحہ ہے وہ تو رکھ دیا جائے, ادروائز جو ہے وہ ڈی ویپنائزیشن ہو. اس کے لیے ایک کیمپین چلائی جائے گی, وہ علاقے کے لوگ ملیں گے ہمارے ساتھ, جو انتظامیہ ہے اور پولیس ہے اور آرمی ہے ان کے ساتھ مل کر یہ کیمپین چلائی جائے گی. دوسری جو بات ہے 2-3 دنوں میں جب یہ احتجاج ہو رہے تھے تو کچھ 8 سے 10 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا, ان کو رہا کر دیا جائے, تو یہ مطالبہ بھی تسلیم ہو گیا. تیسرا جو ہے وہ شہداء, جو 4 ینگ لڑکے ہیں ان کو جو ہے ایک شہداء پیکج, یہ بہرحال قبائل کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں تھی, یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خود اپنی طرف سے کیا. تو 4 جو شہداء ہیں ان کو پیکج دے دیا گیا 25-25 لاکھ روپے. اس کے علاوہ چونکہ یہ ایریا بہت زیادہ پسماندہ ہے, قبائل کا حصہ تھا پہلے, تو وہاں پہ جو ہے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ترقیاتی پیکج دے دیا جائے, تو وہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے خود اس کو تسلیم کیا. کل اور آج صبح جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب موجود تھے ان سارے مذاکرات میں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ان کے لوگ مختلف جگہوں پر آرمی کے تحویل میں ہے یا پولیس کی تحویل میں ہے, ان کے اوپر دوبارہ سے ریکنسیڈریشن ہو, ان کے کیسز کو دوبارہ سے ری اوپن کیا جائے, اور جو ری اوپن کیسز ہیں ان کو دوبارہ عدالتوں میں لے کر جائیں. تو وہ بھی مطالبہ ان کا تسلیم ہو گیا. آخری بات جو ان کی طرف سے تھی وہ یہ تھی کہ اس جو 4 شہداء ہیں ان کا ایک انڈیپینڈنٹ اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو جائے. تو یہ بھی ہم نے تسلیم کر دیا, اور اس کے بعد جو ہے مشران نے جو تصفیہ ہے اس کے اوپر دستخط کیے. جو جتنے بھی خاندان ہیں اس جانی خیل میں ان کے مشران نے اس کے اوپر دستخط کیے, اور انہوں نے آج جو ہے وہ دھرنا بھی ختم کیا اور جو میتیں ہیں ان کو بھی دفنا دیا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.